Buntag sayo mga my loves, naanad na gyud ta nga mga pi, parisa na tugpan. Hinumdume nga ang kape makapalpitate og ang pan makakonstipate. Mupilit mo na siya sa tinai. Pero kada buntag, healthy mo kaunon ano, kamuti nga gipanitan daan paglungag. Kani siya na kamuti nga bajulit. Tawag na siya violet nga kamuti. Napoy inaani hilo, napoy puti. Basta kay kamuti. Mao na si mong kaunon matag buntag. Nindot kayo ang imuhang pagbawas. Kung kamuti ay imong kaunon. Di man na sila mapilit sa tinay. Dayon kay naglungag kag kamuti, imo man gipanitandaan. Limpyo gid siya. Naman sa sabaw nga masobra, sama niyo. Ay mo katingala nga may violet kay kamuti nga atong gilungag, sagol man violet. Mao di ni imong imnon. Nindot kayo mong pamati. Gaan kayo mong lawas. Ani kabuntag. Kasulay mo anda nga kapoy kayo yung lawas, buntag sayo mo pay pagbangon. Nang uban kay manghupaw kay kapoy na mo pay pagbangon. Tungod sa inyong mga gipangkaon. Ayaw mo palabi ana usbani niyo ang lifestyle. Inani o. Dami kay mong pagbangon, dami kay mong pagbawas, kasulay mo nga magbawas mo. Unya bisag humana, kabawason ra gyapon. Gumika na sa mga gipangkaon nga mipilit sinong tinay sama sa pan. Mo na dinhi ta sa kamote, safety kayo. Healthy jud ka ani. Parisa ni mo ani o kanang iyang sabaw. Kanindot ras kinabuhi bisan pobre basta healthy.